Hello guys, panoorin nyo po si Batman ha. Ito na po yung port training niya. Batman! Ayun na! Batman! Ayos! Ang galing na po niya kahit malayo na oh. Guys, tignan nyo. Panoorin nyo po si Batman natin. Kung gaano na po kagaling yan oh. Layo-layo ko na oh. Lalayo pa ako guys. Batman! Batman! Iningal ako guys. Malayo-layo na rin yan guys oh. Maganda pag maluwag, di ba guys? Oh. Papansin nyo po si Batman natin. Ito guys. Pakikita pa kayo ni Batman. Pakainin nyo lang ng konti, yan. Tapos ganito guys. Batman! Di ba? Oh. Batman! Oh. Pangalan lang guys, alam na niya oh. Batman! Di ba guys? Lupit. So, paliliparan natin guys. Batman! Di ba guys? Oh. Batman, lipad! Oh. Kain. Ayos. Ang lupit mo, Batman. Ganito na lang po guys. Bye-bye. Love you, mama.